Gomati District Police ni saitok mani bai belai kheno kha kaham kha kufur samang khaijakma nangjakha kok mani bisingte sangnarno phunogoi tango Gomati District ni Police ni saitok mungbai kha phur mungbai nangjakha thangphai laisonai rok helmet krei rok no yapharkha rojakha helmet thubroi rojakha saimanjakha Gomati District Superintendent of Police eba SP ni Khuk tei poni sakbai thang saitok mani bai no mohai yakana jakha hanai जोंनाव फट'गै तामाने आबंखा उदयपुर थांफाय लाइसमानि लामाव गोबां कुकबरक रकनो उंक्लागो कानाय रकनि हेलमेट क्रै रकनो नाइसमै रजाखा हेलमेट आसुक सिमिया बसकाङाव कानाय रकनो बहायनो असामतायनि खा काहामिया फारै बागजाखा हेलमेट महाय हेलमेट मानमानि बाय टंको सं तंनाय तै थांफाय लाइसनाय रक बेलायखेनो हामबाय याफारखा खा फुरजाखा खा तंथौजाखा Gomati Police ni paisingo kha kaham yapharkha sebai yapharmani bo nangjakha जोंनाव फनogoi tango abongkha Udaipur Gomati District ni bisingni Udaipur thangphai lama laisomani bagjaka thangphai laisonai rokni helmet krei rokno naibai no gobang borok rokno honoi saikna rokha khoroksa inspector hambai असामतायनि जों Gomati District Police ni taraf থেকে on behalf of Chini SK sir ni taraf থেকে जों kaise awareness Yapharkha traffic enforcement দিয়ে जों awareness খাইও যারা বাইক চালক এবং বাইক চালকপুর যাতে হেলমেট থাপানানি বাগে যে চালক নাই পথ থাপানাই না উকুলুগো যে কানাই বগো যাতে হেলমেট থাপানানি বাগে কারণ যদি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট না থাকে উসকাং নি বরক যেমন দুঃখ মানো সেই রকম উকুলুগ নি বরকবো দুঃখ মানো সারা ভারতবর্ষ অ্যাক্সিডেন্ট অঙ্গই যে পিলিয়ন রাইডার কারণে এগুলো কানাই বা হেলমেট থুবে নিবাগে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট অঙ্গই বিনি ক্যাজুয়ালিটি বম আমার নিবাগে যত লোক রং কইমুং হেলমেট থুবদি তাই উপলোকে যে কানাই বব হেলমেট থুবদি যত না হামবাই